முதலாவது அதிகாரம் முதல் 2 வசனங்களில் இருந்து பேச போகிறேன். යෝනා පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පද දෙකෙන් ඔබලාට කතා කරන්න So යනවා. today I'm going to preach to you from the book of Jonah chapter 1 verses 1 and 2, but I am not going to preach about Jonah. ஆனால் யோனாவை பற்றி நான் பேச போவது கிடையாது. නමුත් යෝනා පිළිබඳව කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. அந்த முதல் 2 வசனங்களில் இருந்து உங்களை எங்கெங்கெல்லாமோ கொண்டு வந்து விட போகிறேன். අර පළවෙනි පද දෙක තුල ඔබලාව කොහෙ කොහෙදෝ අරගෙන ගිහිල්ලා ආපහු රැගෙන එන්න යනවා. Starting with verses 1 and 2 in Jonah chapter 1, I'm going to take you on a good journey into several countries and bring you back. Okay? வாசிப்போமா? யோனா முதலாவது அதிகாரம் முதலாவது இரண்டாவது வசனங்கள். Let's read Jonah chapter 1 verses 1 and 2. Get me a proper mic that doesn't break. Okay? அமித்தாயின் குமாரனாகிய யோனாவுக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தை உண்டாகி அவர், நீ எழுந்து மகா நகரமாகிய நினிவேக்கு போய் அதற்கு விரோதமாய் பிரசங்கி அவர்களுடைய அக்கிரமம் என் சமூகத்தில் வந்து எட்டினது என்றார். යෝනා පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පද දෙක. ස්වාමින් වහන්සේගේ වචනය අමිතයිගේ පුත්‍ර යෝනා වෙතට පැමිණ, නුඹ නැගිට නිනිවේ නම් මහත් නුවරට ගොස් ඊට විරුද්ධව මොර ගසන්න. මක් නිසාද ඔවුන්ගේ දුෂ්ටකම මා ඉදිරියට පැමිණ තිබේ යයි කීසේක. Now the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்க ஆயத்தமாய் ஆர்வமாய் இருக்கிறீர்களா? ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අහන්න සූදානමින් ඒ වගේම උද්‍යෝගයෙන් සිටිනවද? லைவ்ல நேரடியாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ரெடியா? සජීවීව අපත් සමග එකතු වී සිටින අය ඔබ ලෑස්තිද? நீங்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்க ஆர்வமாக ஆயத்தமாக இருக்கிறீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன். දැන් මම විශ්වාස කරනවා ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අසන්න සූදානමින් උද්‍යෝගයෙන් ලෑස්ති වෙලා සිටිනවා කියලා. I believe you are all ready and prepared to enthusiastically listen to the word of God, and God is going to talk to us. Okay? ஆண்டவர் எங்களோடு பேச போகிறார். දෙවියන් වහන්සේ අපත් එක්ක කතා කරන්න යනවා. நான் உங்களிடத்திலே ஒரு கேள்வி கேட்க போகிறேன். මම ඔබලාගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න යනවා. பதில் சொல்ல வேண்டாம். පිළිතුරු ලබා දෙන්න එපා. பெந்த முழித்தாலே போதும். I'm going to ask a question from you. Now you don't have to answer, but we are going to just be staggered. You know, we are going to be flabbergasted. Ooh, yeah. Because I think we have not thought along those lines hitherto. இதுவரை அந்த மாதிரி நாம் நினைத்திருக்க மாட்டோம் என்று நினைக்கிறேன். මේ වනතෙක් ඒ අද හිතන්න යන විදිහට මම හිතලා නැහැ කියලා මම විශ්වාස කරනවා. இப்போ இந்த யோனா 1:1 என்ன சொல்லுகின்றன? மறுபடி வாசிப்போம். අපි නැවත වතාවක් කියමු යෝනා පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදය සහ දෙවෙනි පදය කුමක්ද කියන්නේ කියලා. Let's read again Jonah chapter 1 verses 1 and 2. அமித்தாயின் குமாரனாகிய யோனாவுக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தை உண்டாகி அவர், நீ எழுந்து மகா நகரமாகிய நினிவேக்கு போய் அதற்கு விரோதமாக பிரசங்கி அவர்களுடைய அக்கிரமம் என் சமூகத்தில் வந்து எட்டினது என்றார். ස්වාමින් වහන්සේගේ වචනය අමිතායගේ පුත්‍ර යෝනා වෙතට පැමිණ, නුඹ නැගිට නිනිවේ නම් මහත් නුවරට ගොස් ඊට විරුද්ධව මොර ගසන්න. මක් නිසාද ඔවුන්ගේ දුෂ්ටකම මා ඉදිරියට පැමිණ තිබේ යයි කීසේක. Now the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. யோனா ஒரு கர்த்தருடைய தீர்க்கதரிசி. යෝනා කියලා කියන්නේ ස්වාමින් වහන්සේගේ අනාගත වක්තෘවරයෙක්. இஸ்ரவேலிலே வாழ்ந்தவர். ඊශ්‍රායලයේ ජීවත් වුණ පුද්ගලයෙක්. Jonah was a prophet from Israel. Okay? And yes, of him, where he came from, let's look at them in a little while. அவர் எங்கிருந்து வந்தார், அவரை பற்றின ஒரு சில விஷயங்களை பிறகு பார்ப்போம். ඔහු කොහේ ඉඳලාද පැමිණියේ? ඔහු පිළිබඳව සමහරක් තොරතුරු අපි පසුව බලමු. அவர் தேவனுடைய தீர்க்கதரிசி. නමුත් ඔහු දෙවියන් වහන්සේගේ අනාගත වක්තෘවරයෙක්. He is a prophet of God. Now God says, come on boy, now get up and go to Nineveh and preach to them. ஆண்டவர் சொல்கிறார் யோனாவுக்கு, දෙවියන් වහන්සේ කියනවා යෝනාට, எழுந்து புறப்பட்டு நினிவேக்கு போய் නැගිට නුඹ නිනිවේට ගොස් அவர்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணு. ඔවුන්ට දේශනා කරන්න කියලා කියනවා. நினிவே எங்கே இருக்கிறது? නිනිවය කොහෙද තිබෙන්නේ? ஐபிராத் நதி பக்கத்திலே இருக்கிறது. අයිප්‍රාත් ගඟ Euphrates. යුෆ්‍රටිස් ගඟට එහා පැත්තෙන් තිබෙනවා. Nineveh is around the vicinity of the Euphrates river, which is in Iraq or Iraq. Now,
இன்றைக்கு ஈராக் என்ற தேசம் இருக்கிறதே, අද ඊරාක් කියන්නව දේශය තිබෙනවනේ ඉරාකය. அங்கே தான் இந்த நினிவே இருக்கிறது. එහෙ තමා මේ නිනිවේ කියන ප්‍රදේශය තිබුණේ. யோனாவின் காலத்திலே இருந்த ஒரு பெரிய ஒரு சாம்ராஜ்யம் தான் அசீரிய சாம்ராஜ்யம். යෝනාගේ කාලේ තිබුණව මහා බලවත් වූ අධිරාජ්‍යයක් තමා අසිරියානු අධිරාජ්‍යය. During Jonah's day, Assyria was a world empire, and the king during the time of Jonah was Shalmaneser the third. யோனாவின் காலத்திலே அந்த அசிரியாவிலே இருந்த அந்த ராஜாவினுடைய பெயர் යෝනාගේ කාලේ ඒ අසිරියාව පාලනය කරවා වූ රජතුමාගේ නම மூன்றாவது ஷல்மனேசர். තුන්වැනි ශල්මනේශර්. ஐயோ இதெல்லாம் ஒன்றுமே உங்களுக்கு தேவையில்லை, நீங்க ஞாபகமும் வச்சிருக்க தேவையில்லை, மறந்துருங்க. ஓகே, අනේ මේ ඔක්කොම ඔබ මතක තබා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ කියන දඟලන්න ඕන අවශ්‍ය නැහැ. අමතක කරලා දාන්න. do not worry about this information, just forget them, but remember them until we finish this sermon. இந்த பிரசங்கம் முடியும் வரை கொஞ்சம் ஞாபகத்துல வச்சுக்கிறீங்க. නමුත් මේ දේශනාව හමාර වන තෙක් මේ පිළිබඳව ඔබේ මතකයේ තබා ගන්න. உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி දැන් கேட்க, ඔබලාගේ එක ප්‍රශ්නයක් අහන්න යනවා. ஆண்டவர் ஏன் யோனாவை அங்கே போக சொன்னாராம்? ඇයි දෙවියන් වහන්සේ යෝනට එහෙට යන්න කියලා කිව්වේ? Here is my question to you, okay? Now, why would God tell Jonah to go to Nineveh? Because the sins of Nineveh has reached me. அவர்களுடைய அக்கிரமம் என்னை வந்து எட்டி விட்டது. මොකද නිනිවේ මනුෂ්‍යයන්ගේ පාපේ ඉතා අධික වෙලා මට ඒක බාධා කරන්න පටන් ගත්තා. அது எப்படி பைபிள் சொல்லுதுன்னே பாத்துங்களா? அப்ப விஷயம் முடியுது. இரண்டாவது வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? දෙවනි පදේ කොහොමද කියන්නේ? அக்கிரமம் அவர்களுடைய அக்கிரமம் என் சமூகத்தில் வந்து எட்டினது. ඔවුන්ගේ දුෂ්ටකම මා ඉදිරියට පැමිණ තිබේ. For their wickedness is come up before me. அது என்னவென்றால், ඒ කුමක්ද කිව්වොත්? அவங்களுடைய அக்கிரமம் பரலோகம் வர போச்சுங்கிறது இல்ல. ඒ කියන්නේ ඔවුන්ගේ දුෂ්ටකම මේ ස්වර්ගයට එන්න යනවා කියන එක නොවේ. It doesn't mean that their wickedness has reached heaven, but God has paid attention to their wickedness. ஆண்டவருக்கு அவர்களுடைய அக்கிரமம் தெரிய ஆரம்பித்து விட்டது. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ අවධානය යොමු වුණා ඔවුන්ගේ දුෂ්ටකම වෙතට. இப்ப என்னுடைய கேள்வி, දැන් මගේ ප්‍රශ්නය. அசீரியர்கள் மாத்திரம்தான் அக்கிரமக்காரங்களோ? අසිරියානුවන් පමණක්ද දුෂ්ට මනුෂ්‍යයන්? Were only the Assyrians wicked? What about the others who either lived during the period of the Assyrian Empire or before that? Okay, அந்த அசிரிய சாம்ராஜ்யத்துக்கு அந்த காலத்திலே அல்லது அதற்கு முன்னே இந்த உலகத்திலே அக்கிரமக்காரர்கள் வாழவில்லையோ? දැන් මේ අසිරියානු අධිරාජ්‍ය කාලෙත් ඒ වගේ මේ රාජ්‍යයට කලිමුත් මේ ලෝකේ දුෂ්ට අය හිටියේ නැද්ද? எகிப்து ரொம்ப நல்ல நாடா இருந்துச்சோ? ඊජිප්තුව ඇවිල්ලා හොඳ රටක් වශයෙන් තිබ්බද? Was Egypt a wonderful nation? Weren't they sinners? அவர்கள் பாவிகள் இல்லையோ? ඔවුන් පාපිෂ්ඨයන් නොවේද? உலகத்திலே எத்தனை தேசங்கள் எத்தனை ராஜ்யங்கள் இருந்தன? ලෝකේ කොච්චර දේශයන් ඒ වගේම කොච්චර අධිරාජ්‍යයන් තිබුණාද? அதிலே அசீரியா மாத்திரம் தான் கெட்டவர்களோ? ඒකේ අසිරියානුවන් පමණක්ද නරක දුෂ්ට අය? How many nations and kingdoms were there? Do you mean to say that only the Assyrians were bad? அப்போ வேதத்திலே இந்த ஆளை பார்த்த ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், அவர்களுடைய அக்கிரமம் பயங்கரமா இருக்கிறது, போய் பிரசங்கம் பண்ணு என்று. දැන් එතකොට දෙවියන් වහන්සේ කියනවා මේ පුද්ගලයන්ගේ පාපිෂ්ඨකම නැත්තම් දුෂ්ටකම වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ගිහිල්ලා දේශනා කරන්න කියලා යෝනාට කියනවා. God says to Jonah, come on, their wickedness is heavy, go and preach to them. Now what about prophets prior to Jonah? Right? யோனாவுக்கு முன் இருந்த தீர்க்கதரிசிகள். දැන් යෝනාට කලින් හිටිය ප්‍රොපේතවරුන් මොනවද ඒ පිළිබඳව දැක්වූ අදහස? இந்த தெய்வமே எத்தனை தேசங்கள் கேவலமாய் பயங்கரமாய் අසුත්තමයි இருந்தன. කොච්චර දේශයන් ඉතා පහත් ලෙස ඉතා ජරා ලෙස තිබුණද දන්නවද? அந்த காலத்தில் இஸ்ரவேலிலே தீர்க்கதரிசிகள் இருக்கவில்லையா? ඒ කාලේ ඊශ්‍රායලේ ප්‍රොපේතවරුන් හිටියේ නැද්ද? There were many nations that were wicked. Okay, prior to Jonah, prior to Assyria. And there had been prophets in Israel. Did God say to any prophet in Israel to go to Egypt and preach to them? Go to Tyre, go to Sidon, go to Syria, go to Lebanon, preach to them? No! ஆண்டவர் யாராவது வேதத்தின் தீர்க்கதரிசிகளுக்கு சொன்னாரா? දෙවියන් වහන්සේ කොහේරි මේ බයිබලේ වෙනත් අනාගත වක්තරුන්ට කීවද? எகிப்துக்கு போய் பிரசங்கம் பண்ணு. ඊජිප්තුවට ගිහිලා දේශනා කරන්න. தீருவுக்கு போய் பிரசங்கம் பண்ணு. තීරු වලට ගිහිලා දේශනා කරන්න. சீதோனுக்கு போய் பிரசங்கம் பண்ணு. සීදෝන් වලට ගිහිලා දේශනා කරන්න. சிரியாவுக்கு போய் பிரசங்கம் பண்ணு. සිරියාවට ගිහිලා දේශනා කරන්න. சொன்னாரா? කිව්වද එහෙම? இவையெல்லாம் கெட்ட தேசங்கள் இல்லையா? මේ ඔක්කොම නරක දේශයන් දුෂ්ට දේශයන් නොවේද? Come on, weren't they bad nations, wicked nations? Of course. Now what I'm trying to tell you is
is this. நான் என்ன சொல்ல வருகிறேன் என்றால், මම මොකක්ද ඔබලාට කියන්න පැමිණෙන්නේ කිව්වොත් உலகத்திலே வேத காலத்திலே ஏராளமாக ஏகப்பட்ட அக்கிரம ராஜ்யங்கள் இருந்தன. බයිබල් පසුබිම් කාලේ ලෝකෙ ඕන තරම් ඉතා දරුණු ඒ වගේම පවිත්‍ර නැති ජරා දුෂ්ට දේශයන් තිබුණා. What I'm trying to tell you is that yes, there were many evil, wicked, bad nations in the biblical era. And there were God-fearing, wonderful prophets in Israel. தேவனுக்கு பயந்த தீர்க்கதரிசிகள் இஸ்ரவேலிலே இருந்தார்கள். දෙවියන් වහන්සේට බය වුණා වූ ප්‍රොපේතවරුන් ඊශ්‍රායලේ සිටියා. ஒரு நாளும் ஆண்டவர் யாருக்கும் சொல்லவில்லை போய் அந்த தேசத்துக்கு பிரசங்கம் பண்ணு, இந்த தேசத்துக்கு பிரசங்கம் பண்ணு என்று. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ කවදාකවත් කිසිම ප්‍රොපේතවරයෙකුට කිව්වේ නැහැ අර දේශයට ගිහිලා දේශනා කරන්න මේ දේශයට ගිහිලා දේශනා කරන්න කියලා. God never told any of his prophets to go to those nations and preach to them. Do you understand? இப்போ நீங்க சொல்லலாம் ஆமோஸ் சொல்றாரே தீரு சீதோன் ஏதோம் இவங்களை பத்தி. දැන් එතකොට ඔබ කියයි එතකොට ආමෝස් කියනවනේ අර තීරු සීදෝන් කියලා දේශයන් ගැන කතා කරනවනේ. Now you may ask, come on, no, we see that prophet Amos spoke against Tyre, Sidon, Damascus, Edom, etc., etc. Okay? Now look, they spoke bad about those nations. அந்த தேசங்களை குறித்து இவர்கள் கெட்ட விதமாய் பேசினார்கள். ඒ දේශයන් පිළිබඳව මොවුන් නරක විදිහට කතා කරා. ஆனால் ஆண்டவர் ஒரு நாளும் ஒரு தீர்க்கதரிசிக்கும் சொல்லவில்லை. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ කවමදාකවත් කිසිම ප්‍රොපේතවරයෙකුට කීවේ නැහැ. அதோ அந்த தேசம் அக்கிரமத்தால் நிறைந்திருக்கிறது. අන්න අර දේශය දුෂ්ටකමින් පිරලා තියෙනවා. நீ போய் அவர்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணு என்று. නුඹ ගොස් ඔවුන්ට දේශනා කරන්න ඕන කියලා. God never told any prophet, hey, look at that nation which is wicked. Now you better get up and go and preach to them, except to Jonah pertaining to Nineveh in Assyria. அசீரியாவின் தலைநகரமாகிய நினிவேக்கு போகும்படி யோனாவுக்கு மாத்திரம் சொல்லுங்க. හැබැයි යෝනාට පමණක් අසිරියාවේ අගනගරේ වුණා වූ නිනිවේට යන්න කියලා දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා. இப்போ நான் உங்ககிட்ட கேட்குற கேள்வி, දැන් මම ඔබෙන් අහන ප්‍රශ්නය ඇයි my question to you is why? இப்போ விளங்குதா என்ற கேள்வி? දැන් මගේ ප්‍රශ්නය ඔබලාට වැටහෙනවද? நினிவேக்கு போ என்று யோனாவுக்கு சொன்னவர் නිනිවේට යන්න කියලා යෝනට කියපු තැනන් වහන්සේ எகிப்துக்கு போய் அவர்களை மனம் திரும்ப வை என்று மோசேக்கு ஏன் சொல்லவில்லை? ඇයි මෝසෙස්ට කිව්වේ නැත්තේ ඊජිප්තුවට ගිහිල්ලා උන්ට දේශනා කරලා පසුතැවිලි වෙන්න සලස්වන්න කියා? God who told Jonah to go and preach to the Ninevites did not say to Moses to go and preach to the Egyptians. All the 10 plagues and all the other paraphernalia were for the Egyptians to release Israel, not for the Egyptians to repent. இப்போ இந்த 10 வாதைகள் அவற்றையெல்லாம் ஆண்டவர் எகிப்துக்கு ஏன் செய்தார்? දැන් මේ පීඩා 10 ඇයි දෙවියන් වහන්සේ වසංගත 10 ඇයි අනුමත කරනු ලැබුවේ ඊජිප්තුවට? அவர்கள் இஸ்ரவேலரை அனுப்பும்படி, அவ்வளவுதான். ඔවුන්ට මේ ඊශ්‍රායල් ජනතාව ඒ දේශයෙන් යවනු පිණිස எகிப்தை மனம் திரும்ப வைக்க ஆண்டவர் என்றைக்குமே முயலவில்லை. ஓகேயா? சரியா? දෙවියන් වහන්සේ කවදාකවත් උත්සුක වුණේ නැහැ ஈஜிப்துව පසුතැවිලි වෙන්න ඕන කියලා. வேத இறையியல் அறிஞர்கள் எல்லாம் பின்னுக்கு உட்கார்ந்திருக்கீங்க. நான் சொல்றது சரியா? சரினா கையை தூக்குங்க பாப்போம். මේ දේව தெரிஞ்சவர்கள் கையை தூக்குங்க. எகிப்தை மனம் திரும்ப வைக்க ஆண்டவர் முயற்சிக்கவே இல்லை. உண்மைதானே? දෙවියන් වහන්සේ උත්සුක වුණේ නැහැ ඊජිප්තුව පසුතැවිලි වෙන්න සලස්වන්න. ඇත්තනේ. Those of you who agree with me, there are Bible scholars behind here in the rear of the church. Now put your hand up if you agree with me saying that yes, God did not make an attempt to make the Egyptians repent. What about you, Pastor Tushar? Agreed? No. Agreed with me? Yes. Yes. ஆண்டவர் ஒருபோதும் பாபிலோனை மனம் திரும்ப வைக்க யாரையும் அங்கு அனுப்பவில்லை. ஓகேயா? දෙවියන් වහන්සේ කවදාකවත් බාබිලෝනියටත් පසුතැවිලි වෙන්න කිසිම ප්‍රොපේතවරයෙක් හෙටත් එව්වේ නැහැ. Okay, agreed? Okay, God did not send anybody to Babylon to make the Babylonians repent. God did not send anybody to Tyre, Sidon, Syria, Lebanon, you name nations, okay? Moab, Ammon, to make those fellows realize their wickedness and perhaps to repent. No. God never did that. ஆண்டவர் ஒருபோதும் දෙවියන් වහන්සේ කවමදාකවත් இந்த தீரு, சீதோன், ஏதோம், அப்புறம் அம்மோன், மோவாப் எந்த ஒரு தேசத்துக்கும் அவர்களை
மனம் திரும்ப வைக்க அனுப்பவில்லை. තීරු සීදෝන් මොවාබ් අම්මෝන්නොරු මේ කියන කිසිම දේශයකටත් ඔවුන් පසුතැවිලි වෙන්න ඕන කියලා පණිවිඩය යවුවේ නැහැ. எத்தனை பேர் ஏற்றுக்கொள்வீங்க? ஆமா. කී දෙනෙක් එකඟ වෙනවාද මේ How පිළිබඳව? many ඔව් of you කියලා. agree? Yes. அப்படி இருக்க එහෙම තියෙන විට என்ன அசிரியா மாத்திரம் பெரிய கொக்கோ? දැන් මේ අසිරියාව නිතරම මේ ලොකු මේ කයියෙක්ද? அசிரியாவினுடைய தலைநகரம் நினிவே மாத்திரம் ரொம்ப முக்கியமோ? මේ අසිරියාවේ අගනුවර මේ නිනිවේ විතරක් ඉතා ලොකුයිද වැදගත්ද? அவங்கள மாத்திரம் மனம் திரும்ப வைக்கணுமோ? ඔවුන් පමණක් පසුතැවිල්ලට ගේන්න ඕනද? You know, when this is the scenario, would Assyria be any special? Would Nineveh, the capital of Assyria, be any extra special for God to send a prophet all the way from Israel? Now you mean to think, you must think along these lines. இதை நீங்கள் யோசிக்க வேண்டும். உண்மையா சொல்லுங்க, எத்தனை பேர் இப்படி யோசிச்சு இருக்கிறீங்க? கையை தூக்கி காட்டுங்க. ඔබ මේ පිළිබඳව පොඩ්ඩක් හරි කල්පනා කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ පිළිබඳව මෙන්න මේ වගේ කී දෙනෙක් මේ කල්පනා කරලා තිබෙනවද? பாஸ்டர் டேனி தூக்குறாரு கையை. லைவ்ல தூக்குறவங்க எனக்கு தெரியுது இல்ல. ஏன்னு சொல்ல முடியுமாப்பா? ஏன்னு தெரியாது. யோசிச்சிருக்காரு ஏன்னு தெரியும். කල්පනා කරලා තියෙන හැබැයි ඇයි කියලා දන්නේ නැහැ. Okay, you know, I mean, at least Pastor Danny says that he has thought along those lines, but he doesn't know why. That is what I am going to teach you today. ஏன் ஆண்டவர் அசீரியாவுக்கு, அதாவது நினிவேக்கு மாத்திரம் அப்படி ஒரு காரியத்தை செய்தார் என்று கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன். ஆயத்தமா? නිනිවේට පමණක් එබඳු දෙයක් දෙවියන් වහන්සේ ඇයි නියම කරේ කියලා තමයි අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ. සූදානම්ද? Are you ready? We are going to learn why God wanted to send Jonah to Nineveh, just to that heathen nation, for them to repent. Let's see what transpired subsequent to Jonah's visitation. யோனா அங்கு போன பிறகு என்ன நடந்தது என்று பார்ப்போம். நீங்கள் யோனா 3ஆம் அதிகாரம் 10வது வசனத்தை பாருங்கள். දැන් ඉතින් யோனா එහෙට ගියාට පස්සේ කුමක්ද සිද්ධ වුනේ කියලා අපි බලමු 3වෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 වෙනි පදේ. Look at Jonah chapter 3 and verse 10. Okay, அவர்கள், அதாவது நினிவேயை சேர்ந்தவர்கள் அசீரியர்கள், தங்கள் பொல்லாத வழியை விட்டு திரும்பினார்கள் என்று தேவன் அவர்களுடைய கிரியைகளை பார்த்து தாம் அவர்களுக்கு செய்வேன் என்று சொல்லியிருந்த தீங்கை குறித்து மனஸ்தாபப்பட்டு அதை செய்யாதிருந்தார். 10වෙනි පදේ, එවිට ඔවුන්ගේ ක්‍රියා එනම් තමුන්ගේ නපුරු මාර්ගයෙන් ඔවුන් හැරුණු බව දෙවියන් වහන්සේ දැක ඔවුන්ට කරමි කීවා වූ විපත්තිය ගැන තැවි ඒක නොකලසේක. And God saw their works, that they turned from their evil way, and God repented of the evil that he had said that he would do unto them, and he did it not. என்ன நடந்தது? කුමක්ද සිද්ධ වුනේ? நினிவே மனம் திரும்பியது. නිනිවය පසුතැවිලි වුණා. What happened? Nineveh repented. There were 120,000 people there. 1,20,000 பேர் வாழ்ந்தார்கள். 1,20,000ක් ජනතාව ජීවත් වුණා. ராஜா இருந்தார். රජ කෙනෙක් හිටියා. அவ்வளவு பேரும் மனம் திரும்பினார்கள். ඒ හැම දෙනාම පසුතැවිලි වුණා. Everybody repented and God relented from destroying them. ஆண்டவர் அவர்களை அழிக்காமல் விட்டுவிட்டார். දෙවියන් වහන්සේ වුන් විනාශ කරන්න නැතුව හතගත්තා. இப்ப யோனாவை பத்தி நமக்கு தேவையில்லை. දැන් යෝනා ගැන අපිට වැඩක් නැහැ. அவர் கப்பல்ல எங்க போனாரு? ඔව් නැවේ කොහෙද ගියේ? அவரை தூக்கி போட்டாங்க. ඔව් එතනින් ඇදලා දැම්මා. மீன் முழுங்கிச்சு. තල්මාසෙක් යෝනාව ගිහලා ගත්තා. இதெல்லாம் வேண்டாம். அதெல்லாம் இப்ப இந்த பிரசங்கத்துக்கு வேண்டாம். මේ එකක්වත් එපා මේ දේශනාවට ඒවා අදාළ නැහැ. We don't need the story of Jonah, how he fled to Tarshish and how he was thrown to the ocean, a whale swallowed him and all those things. We don't need any of those things. Now this is the message. இது தான் செய்தி. මේක තමයි පණිවිඩය. உலகத்திலே இருந்த பயங்கரமான அசுத்தமான தேசங்களில் ஒரே ஒரு தேசத்துக்கு போய் பிரசங்கம் பண்ண ஆண்டவர் ஒரு முறை ஒரு தீர்க்கதரிசிக்கு கட்டளையிடுகிறார். දවසක් දෙවියන් වහන්සේ අණ දෙනවා ලෝකයේ තිබ්බා වූ ඉතා මේ අප්‍රසන්න සහගත පාපිෂ්ඨ වූ දේශයකට ගිහිල්ලා දේශනා කරනු පිණිස. Once upon a time in the 8th century BC, God commanded a prophet of his to go to one of the most wicked nations in the world, namely Assyria, to go and preach to them. And eventually those fellows repented. You read the book of Jonah and you'll see how they repented. They repented better than Christians do. நீங்கள் யோனா புத்தகத்தை வாசித்து பார்த்தால் உங்களுக்கு தெரியும். ඔබ යෝනා පොත කියවලා බැලුවා නම් ඔබලාට වැටහෙයි. அந்த நினிவேயை சேர்ந்தவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் மனம் திரும்புவதை விட பயங்கரமாய் மனம் திரும்பினார்கள். ඒ නිනිවේ හිටව ජනතාව අද කිතුණුවන්ට වැඩිය භයානක ලෙස පසුතැවිලි වුණා. கிறிஸ்தவர்கள் மனம் திரும்புற விதம் தெரியுமா உங்களுக்கு? කිතුණුව පසුතැවිලි වෙන විදිහ දන්නවද? You know how Christians repent? ஆண்டவரே மறுபடி செஞ்சிட்டேன் ஆண்டவரே. අනේ දෙවියන් වහන්සේ පව් කරා. இனி செய்ய மாட்டேன். අයි කරන්නේ.
மன்னியும் நாதா ස්වාමීනි සමාවෙන්න. இயேசு ரத்தத்தினால கழுவும் යේසුස් වහන්සේ කලේ වලින් මා පිරිසුදු කරනු මැනව. நீர் மன்னித்து விட்டீர் என்று விசுவாசிக்கிறேன் ස්වාමීනි වහන්සේ සමාව දුන්නා කියලා நன்றி විශ්වාස. ஆண்டவரே සුතේ ස්වාමීනි. Hallelujah. Hallelujah. You know, I mean, this is how Christians say, Lord, I did it again. So I know that 1 John 1:8-9 says, you know, if we confess, you are faithful and righteous to forgive us, forgive me. I can feel your forgiveness. I can feel that I'm back on track. Ooh, 5 நிமிஷத்துல அவர் சும்மா பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவியானவர் அடுத்து இவர் மாதிரி இவர் ஆராதிச்சுக்கிட்டு இருப்பார். දැන් එයා විනාඩි 5ක් විල පසුතැවිලා ගියාට පස්සේ පියාණන් වහන්සේ පුත්‍රයාණන් වහන්සේ ශුද්ධාත්මයාණන් වහන්සේ ගාවට මේ ඊළඟට මෙයා වගේ මෙයා නිකම් පාවෙමින් ඉන්නවා. After their 5-second repentance, they feel like they are the fourth person. You know, right after the Trinity, Father, Son, the Holy Spirit, and then is this guy. ஆனா அதுக்கு ஒரு அரை மணி தியாலத்துக்கு பிறகு නමුත් ඒකට පෑ භාගයකට පස්සේ திரும்ப பழைய குருடி கதவை திரடி එක පාටම අර පරණ කුරුල්ලත් මේ දොර ඇරියා වගේ. குருடி சமன் குருல்லா. Wow. And half an hour later you should see how they revert back to their sins. உங்களுக்கு தெரியுமா, நான் அந்த முந்தைய அடிக்கடி சொல்லுவேன், நம்ம கிறிஸ்தவர்கள் வந்து சப்மரீன் மாதிரி, நீர் மூழ்கி கப்பல் மாதிரி. මම ඉස්සර හැමදාම කියනවා අපේ කිතුණුවන් හරියට අර මුහුද යට තිබෙන්නා වූ කිමිදෙන සබ්මැරින් එක වගේ කියලා. You know, I say this from a long time ago that most Christians are like the submarine. They come to the surface on Sunday morning and boy, everybody can see them. Ooh, and Sunday afternoon they start to go down and down and down, and for one whole week they're way down below in the ocean. Nobody knows, even, you know, they are untrackable by radar systems. ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் அந்த நீர்மூழ்கி கப்பல் மேலே வந்துருச்சுன்னா எல்லாருக்கும் தெரியும். ඉරිදා උදෑසන ඒ සබ්මැරින් එක මුහුද උඩට ආපුවාම ඔක්කොටම පේනවා. அவங்களுடைய பரிசுத்தம், ඕ එයාගේ ශුද්ධකම கண்ணு காது மூக்கு வாயிலிருந்தெல்லாம் ஒழுகும். මේ ඇස් වලින් කන් වලින් මේ නහයෙන් කටෙන් වැක්කිරෙනවා. ஆனா சர்வீஸ் முடிஞ்சு கொஞ்ச நேரத்துல மெதுவா அது கீழே இறங்க ஆரம்பிக்கும். හැබැයි දේව මෙහෙ හමාර වෙලා ටික වෙලාවකට පස්සේ ආපහු අර සම්බැරින් එක ගැඹුරට කිමිදෙන්න පටන් ගන්නවා. விளங்குதா? அப்படி கீழே 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 போயிருச்சுன்னா அது இருக்கா இல்லையான்னு ரேடார்ல கூட தெரியாது. එහෙම ගැඹුරට ගියාවට පස්සේ ඒක ඉන්නවද කියලා හොයාගන්න රේඩාර් එකටත් බැරි වෙනවා. அவ்வளவு அட்டூழியங்களையும் ஒவ்வொரு கிழமை முழுக்க பண்றது. ඉතින් මේ මුළු සතිය පුරාම එක එක මහත් මේ ජහජරා වැඩ ඔක්කොම කරගෙන ඉන්නවා. பொறணி ඔපදුප கோல் වැරදි නෑ கேலாம். You know, they carrying old women's tales and, you know, talking bad about people and, you know, oh my God. But Ninevites repented big time. நினிவேக்காரர்கள் அப்படி அல்ல, அவர்கள் உண்மையாய் மனம் திரும்பினார்கள். නමුත් නිනිවේ මනුෂ්‍යයන් එහෙම නෙවෙයි, ඔවුන් බොහෝ වෙලා පසුතැවිලි වුණා. ராஜா முதல் எல்லாரும் சட்டையை கிழித்து கொண்டு இரட்டொடுத்தி சாம்பல்ல உட்கார்ந்துட்டான். රජතුමාගේ ඉඳලා හැමදෙනාම ඔවුන්ගේ වස්ත්‍ර සියල්ලක්ම ඉරා ගනිමින් ඔවුන් අලු මත සිටියා. ஃபாஸ்டிங் போட்டாயா உங்க வீட்டு எங்க வீட்டு ஃபாஸ்டிங் இல்ல. ඒ කියන්නේ නිරාහාරයක් දැම්මම ඇවිල්ලා ඔබලාගේ ගෙදර අපේ තන කරන්නව නිරාහාරය නෙවෙයි. ஆடு மாடு கழுத குதிரை ஒட்டகத்துக்கு கூட திங்க கொடுக்க மாட்டேன்ட்டாங்க. உபவாசம். அதுகளுக்கு விஷயம் தெரியாம உபவாசம் இருக்குதுங்க. හරක් මේ හරක් මීහරක් ඒ වගේම ඔටුව උන්වත් පාස්ටින් දැම්ම ඇවිල්ලා උණ්ඩ දන්නේ නැහැ. මීහරක් කොහෙද හිටියේ? අසීරියාවේ. අයියෝ. ඔයා අපේ කට්ටිය ගැන කතා කරන්න එපා පාස්ටර් තුෂාර. මම නිනිවේ ගැන කතා කරේ. You know, the king made not only the populace to fast but also the animals, you know, horses, cattle, not buffaloes, okay, camels and colts and I mean sheep, all the animals, without knowing why they were fasting. அப்போ ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார்? එතකොට දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කියන්නේ? 40 நாளில் அழிக்க போகிறேன் என்று தீர்மானித்தவர் அந்த தீர்மானத்தையே மாற்றிக்கொண்டார். දවස් 40න් විනාශ කරනවා කිව්වේ උන්වහන්සේ ඒ තීරණයම උන්වහන්සේ වෙනස් කරගත්තා. God had promised them, hey, in 40 days you are out. But then God relented. Amazing, right? God relented. இப்போ ஏன்னு சொல்லி கொடுக்க போறேன் உங்களுக்கு. දැන් ඒ ඇයි කියලා දෙන්න යනවා. இப்போ அதுக்கு முதல்ல யோனா யார் என்று லைட்டா பாப்போம். ඒට කලින් මේ යෝනා කවුද කියලා අපි පොඩ්ඩක් බලමු. Prior to that, let's talk a little bit about Jonah. Okay, let's turn to 2 Kings chapter 14. திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் 2 ராஜாக்கள் 14வது அதிகாரம்
පෙරලකණ්ඩ දෙක රාජාවලිය 16 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 14 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ඔයාට තමයි මං ලියලා ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මට නෙවෙයි. ඔය 16 14 නිසා තමයි. ඕකේ 23 யூதாவின் ராஜாவாகிய யோவாசின் குமாரன் அமத்சியாவின் 15ஆம் வருஷத்திலே இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய யோவாசின் குமாரன் யெரொபெயாம் ராஜாவாகி சமாரியாவில் 41 வருஷம் அரசாண்டான். 23 වෙනි පදේ යුදාහි රජ වූ යෝවාශ්ගේ පුත්‍ර වූ අමශ්යාගේ 15 වෙනි අවුරුද්දේදී ඊශ්‍රායෙල් රජ වූ යෝවාශ්ගේ පුත්‍ර වූ යෙරොබෝම් සමහාරියේ රජ වී 41 අවුරුද්දක් රජකම් කළේය. In the 15th year of Amaziah, the son of Joash, king of Judah, Jeroboam, the son of Joash, king of Israel, began to reign in Samaria and reigned 41 years. இப்போ சாலமோனுக்கு பிறகு இஸ்ரவேல் தேசம் ரெண்டாக பிரிந்தது அல்லவா? දැන් සලමොන්ට පස්සේ ඊශ්‍රායෙල් දේශය දෙකට බෙදුණානේ. Right after the reign of King Solomon, the nation of Israel was divided into two, namely the northern kingdom of Israel and the southern kingdom of Judah. வடக்கு ராஜ்யம் இஸ்ரவேல் என்றும் தெற்கு ராஜ்யம் யூதா என்றும் இருந்து வந்தது. උතුරු රාජ්‍ය ඊශ්‍රායෙලයසත් ඒ වගේම දකුණු රාජ්‍ය යුදා දේශය ලෙසටත් පැවතුණා. அமத்சியா என்ற ஒருவர் யூதாவிலே ராஜாவாகினார். අමත්ශ්‍රයා කියලා එක පුද්ගලයෙක් යුදාවේ ඒ කාලේ රජ හැටියට කටයුතු කරා. அவர் 25 வருடங்கள் அரசாண்டார். ඔහු අවුරුදු 25ක් රාජ්‍ය පාලනය කළා. ஆகவே அவர்களுடைய ஆட்சி செய்த அந்த வருடங்கள் அது என்ன வருடம் இதெல்லாம் வேத ஆராய்ச்சியாளர்களாகிய எங்களுக்கு தெரியும். ඒ නිසා ඔහු පාලනය කළපු කාලය මොකක්ද කියලා අපිට දන්නව ඇවිල්ලා අපි බයිබල් විශාරදයන් නිසා. இதை இப்போ உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. දැන් මේ පිළිබඳව ඔබට දැන් කියලා දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. We the Bible researchers know that Amaziah became the king of Judah and ruled for 25 years, and we know we have documented proof as to the year that he ascended the throne and then he ruled. So we know precisely the year pertaining which this passage talks about. இந்த சம்பவம் எப்போ நடக்கிறது என்கின்ற அந்த வருடங்கள் துல்லியமாய் நமக்கு தெரியும். මේ සිද්ධිය වෙන්නා වූ අවස්ථාව හරියට ඒ වර්ෂයේ කුමක්ද කියලා අපිට ඉතා පැහැදිලිව දන්නවා. We don't need those details to this sermon, so let me refrain from mentioning them. Now let's continue, okay? So Amaziah was the king of Judah when a king called Jeroboam ascended the throne in the northern kingdom of Israel. இப்போ அந்த அமத்சியா என்பவர் யூதாவில் ராஜாவாய் இருந்த 15ஆம் வருஷத்திலே මේ දැන් අමත්ශ්‍රයා කියන්නව යුදායේ පාලනය කරව වූ රජතුමා ඔහුගේ 15 වෙනි අවුරුද්දේදී வடக்கு ராஜ்யமாம் இஸ்ரவேலிலே யெரொபெயாம் என்று ஒருவர் ஆட்சிக்கு வருகிறார். උතුරු රාජ්‍යයේ යෙරොබෝම් කියලා පුද්ගලයෙක් පාලනය කරගෙන පැමිණියා. இந்த வடக்கு ராஜ்யமாகிய இஸ்ரவேலிலே 2 யெரொபோம்கள் வந்தார்கள். මේ උතුරු රාජ්‍යයක් වූ මේ ඊශ්‍රායලය තුල යෙරොබෝම් කියලා දෙදෙනෙක් රාජ්‍ය පාලනය කළා. There were 2 Jeroboams in the northern kingdom of Israel. Jeroboam the first was the first king of the divided northern kingdom, okay? அதிலே இந்த முதலாவது யெரொபோம் என்பவன் එයින් පළවෙනි යෙරොබෝම් කියන තැනත්තා அவன் தான் அந்த தேசம் பிரிந்தவுடன் வடக்கு ராஜ்யத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்ட முதலாவது மன்னன். ඔහු තමයි ඊශ්‍රායල් දේශය දෙකට බෙදුනට පස්සේ උතුරු රාජ්‍යයේ රාජ්‍ය පාලනය කරපු පළවෙනි රජතුමා. இப்போ நாம் பார்க்கிற யெரொபெயாம் அதற்கு பிறகு வந்த 13வது ராஜா. දැන් අපි මෙම ස්ථානයේ බලන්නා වූ මේ යෙරොබෝම් ඇවිල්ලා ඒ රජතුමාට පසුව 13 වෙනියා ලෙසට පැමිණ පාලනය කරපු පුද්ගලයා ඊශ්‍රායලය. The Jeroboam who we are talking about now is the 13th or was the 13th king subsequent to Jeroboam the first. So don't confuse this guy to that guy. ஆகவே வேதத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது இந்த யெரொபெயாமை அந்த யெரொபோமோடு குழப்பிக் கொள்ளக்கூடாது. එනිසා දැන් මෙම ස්ථානයේ කියවන මේ යෙරොබෝම් පිළිබඳව ඒ වගේම පළවෙනි යෙරොබෝම් එක්ක ඒක ගලප ගන්න යන්න එපා. இப்போ எனக்கு தெரியுது நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க. දැන් මට තේරෙනවිලා බොහෝ දෙනෙක් දැන් මේ මොනවද හිතන්නේ කියලා. அப்படி ஒரு பேரே கேட்டதில்லை. එහෙම නමක්ම අහලා නැහැ. இந்த லட்சணத்துல அதுல 2 பேர் இருந்தாங்களா? ඒ මදිවට තව දෙන්නෙක් හිටියලු මේ වගේ. அதுல இவரோட அவரை குழப்பிக்கிற வேணாமா? ඉතින් මෙයත් එක්ක ඌ එයයි සංසන්දනය කරන්න එපා. இதனால தான் பாஸ்டர் நாங்க பழைய ஏற்பாடு பக்கம் தலை வச்சே படுக்கிறது இல்லை. මේක නිසා තමයි
පාස්ට් අපි පරණ කියුසුම් පැත්තට ඔළුව තියලා හරි නිදා ගන්න නැත්තේ. அப்படியே போனாலும் சங்கீதத்துக்கு போயிட்டு யூ டர்ன் அடிச்சு வந்துருவோம் புதிய ඉතින් ஏற்பாட்டுக்கு. අපි එහෙම කියවන්න ගියත් ගීතාවලිය පැත්තට ගිහලා නිකන් අපි හරිලා එනවා. யூ டர்ன். යූටර්න් එකක් දාලා. ගියා අය හිතෝපදේශ අනිත් ඒවා වදින්නෙත් නැතුව ගහකට එනවා ගාලා. You know, I know how some people feel. We never knew that there was a guy called, what's that name? Jeroboam? Okay. Now this guy says there have been 2 Jeroboams, and not to confuse these guys. This is why we don't go to the Old Testament. We just go, we tarry in the New Testament. If at all, we go to Psalms and then make a U-turn and come back. சங்கீதத்துக்கு போய் கர்த்தர் என்னை நேசிக்கிறார், அவர் மேய்ப்பராக இருக்கிறார், என்னை தடவுகிறார், கொஞ்சுகிறார், பிங்னு புதிய ஏற்பாட்டுக்கு வந்துடுறது. ඉතින් ඒක පාට ගීතාවලියට ගිහිලා ස්වාමීන් වහන්සේ මගේ එඬේරා, උන්වහන්සේ මම අත ගන්න, උන්වහන්සේ මාව සනසනවා කියලා ඒ ටං ගාලා ආපහු එනවා මේ පැත්තට. නලවනවා. You know, that's why we go to Psalms where, you know, God cuddles us. Everything is so nice and everything. Ipa Raja Kala Vasicha, Yovasin Kumarnage, Avanda Yuda Raja, Ranasami. හැබැයි බැරි වෙලාවක් හරි මේ රාජාවලිය පොත කියවන යෝවාශ්ගේ පුත්‍රෝ අරයාගේ මෙහාගේ කියලා ඉතින් අයවට ඕනේ නැහැ. So if you go to the book of First Kings or books of Kings and Chronicles, you know, you come across names and, you know, your tongues twist. But here is the story. இதோ கதை. නමුත් මෙන්න කතාව. 24வது வசனம். 24 වෙනි පදේ. Verse 24. கர்த்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்தான், இஸ்ரவேலை பாவம் செய்ய பண்ணின நேபாத்தின் குமாரனாகிய யெரொபெயாமின் பாவங்கள் ஒன்றையும் அவன் விட்டு விலகவில்லை. ඔහු ස්වාමීන් වහන්සේගේ ඇස් හමුවේ නපුරුව තිබුණු දේ කළේය. ඊශ්‍රායල්ට පව් කරන්න සැලැස්සුවා වූ නේබාත්ගේ පුත්‍ර වූ යෙරොබෝම්ගේ සියලු පාප වලින් ඔහු අහක් නුනේය. And he did that which was evil in the sight of the Lord. He departed not from all the sins of Jeroboam, the son of Nebat, who made Israel to sin. ஹலோ நல்லா கவனிங்க. හොඳට අවධානය යොමු කරන්න. அந்த முதலாவது யெரொபெயாம் இருக்கிறானே, අර පළවෙනි යෙරොබෝම් ඉන්නවනේ. மகா கேவலமானவன், ඉතා පහත් එකෙක්. சரியான மோசமானவன். හරියට වැදගම්මක්ම නැති එකෙක්. இஸ்ரவேலை விக்கிரகாராதனைக்கு தள்ளினவனே அந்த நாய் தான். ඒ සුනකයා තමා මුළු ඊශ්‍රායල් දේශයම ඇවිල් මේ ඊශ්‍රායල් දේශයම මේ පාපයට වට්ටාවේ. You know this first Jeroboam the first, he was the most evil, idiotic king who caused the northern kingdom of Israel to fall into major idolatry. Dan, Bethel, ரெண்டு இடத்துல ஒரு கோயில் கட்டுறாரு. දාන් බෙතෙල් කියන ඒ ස්ථාන දෙකේම මේ දේවාල හදවුවා. This fellow erected 2 shrines, one in the northern territory of Dan and the other in Bethel. Oh my goodness, I'll tell you something without going into further detail. This Jeroboam guy, he was just like Jezebel. He was the spirit of Antichrist in the Old Testament. இந்த யெரொபெயாம் இருக்கிறானே, යෙරොබෝම් කියන පුද්ගලයා ඉන්නවනේ. அவன் அந்த யெசபேல் மாதிரி. නිකන් මේ යෙසබෙල් වගේ හරියට. பழைய ஏற்பாட்டின் அந்திகிறிஸ்து என்றால் யெரொபெயாம் தான். පරණ කිව්සුමේ අන්තක්‍රිස්තුස් කවුද කියලා කිව්වොත් යෙරොබෝම් තමයි. அவனுக்கு 13 தலைமுறைக்கு பிறகு வருகிற இவன், එයාට වංශ 13කට පස්සේ පැමිණෙන්නා වූ பரம்பரா. இவர் அவருடைய பேரையும் எடுத்துக்கிட்டு මෙයා මොනවද කරන්නේ? එයාගේ නමම අරගෙන இவரும் அவன மாதிரியே கேவலமா இருந்தான். இப்பதானே வாசிச்சீங்க. මෙයා එයා වගේම ඉතා නරක විදිහට හිටියා කියලා කියනවා. This guy who we are talking about not only borrowed the name of that Jeroboam, but also all the evils of that guy. Do you understand that? இப்ப விளங்குதா இந்த பயங்கரமான கேவலமான நாயை பத்தி தெரியுதா உங்களுக்கு? දැන් තේරෙනවද මේ පහත් ඉතාම ජරා මේ සුනකයා ගැන? Now can you see what sort of an evil dog was this Jeroboam the second? But lo and behold, look at the next verse. அடுத்த வசனத்தை பாருங்கடா. හැබැයි අනිත් පදේ බලන්නකෝ. என்ற தெய்வமே, காத்தேப்பேர் ஊரானாகிய அமித்தாய் என்னும் தீர்க்கதரிசியின் குமாரன் யோனா என்னும் தம்முடைய ஊழியக்காரனை கொண்டு இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லியிருந்த வார்த்தையின்படியே அவன், எவன்? இந்த நாய், ஆமாத்தின் எல்லை முதற்கொண்டு சமபூமியின் கடல் மட்டுமுள்ள இஸ்ரவேலின் எல்லைகளை
திரும்ப சேர்த்து கொண்டான். 25 වෙනි පදයේ සිට ඊශ්වාල්ගේ දෙවිව් ස්වාමින් වහන්සේ තමන්ගේ මෙහෙකරු ගාත් හෙපර්හි අනාගත වක්තෘ අමිතයිගේ පුත්‍රෝ යෝනා ලවා කියවූ වචන ලෙස හමාත් ඇතුල් වෙන තැන් පටන් අරබා සමභූමියේ මුහුද දක්වා ඊශ්‍රායල්වරුන්ගේ සීමාව ඔහු නැවත ලබා ගත්තේය. He restored the coast of Israel from entering of Hamath unto the sea of the plain, according to the word of the Lord God of Israel, which he spake by the hand of his servant Jonah, the son of Amittai the prophet, which was of Gath-hefer. ஹலோ, ஜோக் என்ன தெரியுமா? මේකේ විහිළුව මොකක්ද දන්නවද? யோனா அந்த எரோபோம் அரசனுடைய அரசவை தீர்க்கதரிசி. යෝනා මොනවද? යෝනාගේ චරිතය මොකක්ද කියලා කිව්වොත් මේ යෙරොබෝම් කියන රජතුමාගේ රාජ සභාවේ හිටියා වූ එක ප්‍රොපේතවරයෙක්. You know, the joke of the story is our guy Jonah was a royal prophet in the court of that King Jeroboam. And தெய்வமே, මගේ දෙයියනේ. oh my God. உங்களுக்கு அது ஏன்னா இப்படி துடிக்கிறேன்னு புரியுதோ தெரியல. ඔබලට වැටහෙන්නේ නැද්ද මොකටද මෙච්චර දඟලන්නේ කියලා? I don't know whether you grasp as to why I am so perturbed. Let me explain. புரியப்படுத்துகிறேன். මම ඔයාලට වටහලා දෙන්න. யோனா எப்படிப்பட்ட ஆள்? යෝනා කෙබඳු පුද්ගලයෙක්ද? அவருடைய கதை நமக்கு வேணாம், ஆனா ஒரு விஷயம் சொல்றேன். එයාගේ කතාව අපිට එපා. එයා ගැන එක විශේෂයක් කියන්න. Now let's not go into the book of Jonah, but let me say one thing. யோனா ஒரு இஸ்ரவேல் தீர்க்கதரிசி. යෝනා මේ ඊශ්‍රායලයේ අනාගත වක්තෘවරයා. உலகத்தின் சாம்ராஜ்யமாகிய அசீரியாவின் தலைநகரத்துக்கு போய் ලෝකේ මහා අධිරාජ්‍යයක් වන අසිරියානු ඒ අධිරාජ්‍යයේ අගනුවරට ගිහිල්ලා அவர்களுடைய பாஷையும் தெரியாது, ඔවුන්ගේ භාෂාව දන්නෙත් නැහැ. அவர்களுக்கு இவரையும் தெரியாது, அவர்களுக்கு இவரையும் தெரியாது. ඔවුන්ට යෝනාව දන්නෙත් නැහැ. அவர்களிடத்திலே போய் இவர் பிரசங்கம் பண்ணின பிரசங்கத்தை கேட்டு ඔවුන් ගාවට ගිහිල්ලා ඔවුන් උදෙසා කරවුවා වගේ දේශනාව අහලා அவன் ஆவி ஆத்மா சரீரம் எல்லாம் இடம் மாறி උන් ඔක්කොම උන්ගේ ආත්මය ශරීරය ප්‍රාණය හැම දෙයක්ම මාරු වෙලා ராஜா முதல் ஆட்டுக்குட்டி வரை அவ்வளவு பேரும் உபவாசம் இருந்து மனம் திரும்புற அளவுக்கு இவர் பவர்ஃபுல். රජතුමාගේ ඉඳලා ඒ රටේ ඉන්න බැටළු පැටියා දක්වා निराහාරව ඉඳලා පසුතැවිලි වෙන්න මේ පුද්ගලයාගේ මේ හාදයාගේ දේශනාව ඉතා බලවන්තයි. This Jonah goes to the capital of the then world empire Syria, and he preaches to somebody who doesn't know his language, and this guy didn't know their language. They didn't know who this guy was, but his message was so powerful, anointed. The king, from the king to the least of the commoners, repented to the extent where God had to relent. That was how anointed and powerful Jonah was. அவ்வளவு அபிஷேகம் நிறைந்த வல்லமை உள்ள ஊழியக்காரர் தான் இந்த யோனா. එතරම් ආලේපලත් බලවත් වූ මේ දේවදාසයෙක් තමයි මේ යෝනා. அந்த யோனா ඒ යෝනා எரோபோமின் அரசவை தீர்க்கதரிசி. යෙරොබෝම්ගේ රාජසභාවේ රාජමන්දිරේ හිටියා වූ එක අනාගත වක්තෘවරයෙක්. ஆனால் அந்த எரோபோம் மனம் திரும்பவில்லை. නමුත් ඒ යෙරොබෝම් පසුතැවිලි වුණේ නැහැ. And this powerful Jonah was a royal prophet in the courts of Jeroboam II, and Jeroboam II never repented, never came back to God. But ஆனால் නමුත් அந்த வடக்கு பக்கத்துல போயிட்டு யுத்தம் பண்ணி அந்த ஏரியாவை எல்லாம் பிடிக்கிறதுக்கு අර උතුරු පැත්තට ගිහිල්ලා යුද්ධ කරවෝ ඒ පැත්තේ තියෙන ප්‍රදේශයන් අල්ලගන්න யோனாவனுடைய தீர்க்கதரிசனத்துக்கு கீழ்ப்படிஞ்சு යෝනාගේ අනාගත වාක්‍ය වලට දිවසි වාක්‍ය වලට කීකරු වෙලා யோனா சொன்னதன்படி இவர் போய் வெற்றி அடைந்தார். යෝනා කියපු විදියට එහෙට ගිහිල්ලා මෝ ජයග්‍රහණය ලැබුවා. You know, but this Jeroboam listened to prophet Jonah when Jonah said, go and recapture the northern territories which once were parts of Israel but heathens had taken. So this Jeroboam obeys the words of the prophet and goes and recaptures those areas. இந்த எரோபோம், இந்த ரெண்டாவது எரோபோம் எப்படிப்பட்ட ஆள் தெரியுமா? මේ දෙවෙනි යෙරොබෝම් කොයි වගේ පුද්ගලයෙක්ද දන්නවද? இதுல இருந்து என்ன தெரிகிறது? What do මොකද්ද තේරෙන්නේ? what do we make of this guy, this Jeroboam II? தீர்க்கதரிசியே අනාගත වක්තෘතුමනි
எனக்கு நான் என்ன செய்யணும்னு சொல்லுங்க. මේ මම දැන් මොනවද කරන්න ඕන කියලා මට කියන්න. யுத்தம் பண்ணணுமா? යුද්ධ කරන්න ඕනද? வியாபாரம் பண்ணணுமா? ව්‍යාපාර කරන්න ඕනද? இந்த வீடு கட்டலாமா? නැත්නම් මේ ගෘහය ගොඩ නගන්නද? வெளிநாடு போலாமா? නැත්නම් රටට ගිහිල්ලා එන්නද? என் பிள்ளைய படிக்க வைக்கலாமா? මගේ ළමයි උගන්වන්න පුළුවන්ද? கடன் வாங்கலாமா? ණය ගන්න පුළුවන්ද? லீஸ் எடுக்கலாமா? ලීසින් ගන්න පුළුවන්ද? அந்த காணியை வாங்கலாமா? අර ඉඩම ගන්න පුළුවන්ද? இந்த ஆகஸ்ட் மாசம் நல்லா இருக்குமா எனக்கு? මේ අගෝස්තු මාසේ මට හොඳට තියෙයිද? இதெல்லாம் எனக்கு சொல்லுங்க தீர்க்கதரிசியே. මේවා කොහොම කියන්න අනාගත වක්තෘතුමනි? So this Jeroboam the second is like most of us, like a prophet. Can you please tell me whether I should embark on this new venture? Could I go abroad? Could I send my school to this my child to this school? Could I pursue this academia? Could I do that? Can I marry that girl? Can I marry this guy? Can I do? அப்ப தீர்க்கதரிசி சொன்னா செய்வாங்க. එතකොට අනාගත වක්තෘරයා කිව්වොත් කරනවා. ஆனா அதே தீர்க்கதரிசி சொன்னா නමුත් ඒ අනාගත වක්තෘරයා කිව්වනම් மனம் திரும்பு, පසුතැවිලි විය. திருந்து, හැදියන්. அதை செய்யாத, ඒක කරන්න එපා. இது அசுத்தம். මේක අපිරිසුදුයි. நீங்க கொஞ்சம் ஓவரா வாரீங்க பாஸ்டர். නිකන් පොඩ්ඩක් ඔයා ඕන රෙඩි පාස්ටර්. பாஸ்டர் யோனா, පාස්ටර් යෝනා உங்க அபிஷேகத்தை நம்புறேன், ඔබේ ආලේපය විශ්වාස කරනවා. உங்க வல்லமையை நான் நம்புறேன். ඔබේ බලය විශ්වාස කරනවා. ஆனா නමුත් என்ன திருத்துற லெவலுக்கு வராதீங்கோ. මාව හදන ලෙවල් එකට නම් එන්න එපා. හරි? என்ன வழி நடத்துறதோட விட்டுருங்கோ. මට මග පෙන්වනවත් එක්ක අතාරින්න. හරි? Okay, Prophet Jonah, hey, you know what? You tell me all what I wanted to be led. Now don't encroach into my personal life to show where I am wrong, where I have to repent. இப்ப விளங்குதா? දැන් වැටහෙනවද ඔබට? அந்த யெரோபோம், ඒ යරෝබෝම් அந்த யெரோபெயாம் இவர் சொல்லித்தான் போய் யுத்தம் எல்லாம் பண்ணி வெத்திக்கிட்டு வாரார். මොහු කියලා තමයි අර උතුරු පැත්තට ගිහිල්ලා යුද්ධ කරලා ජයග්‍රහණය ලබාගෙන එන්නේ. ஆனா அசீரியாவுக்கே போய் மனம் திருமண பிரசங்கம் பண்ணினவர் இவனுக்கு பண்ணியிருக்க மாட்டாரா? නමුත් අසිරියාවට ගිහිල්ලා දේශනා කළ පසුතැවිලි වෙන්න සලස්වපු පුද්ගලයා මොහුට දේශනා කළ නැතුව තියෙයිද? I mean, you need to think about this. Yes, the Bible doesn't say that Jonah preached to Jeroboam. யோனா யெரொபெயாம் மன்னனுக்கு பிரசங்கம் பண்ணினார் என்று பைபிள்ல இல்ல. බයිබලේ නෑ යෝනා මේ දෙවනි යරෝබම් රජතුමාට දේශනා කරා කියලා. அப்படி இல்ல. එහෙම දෙයක් නෑ. ஆனா ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். නමුත් ඒක ප්‍රශ්නයක් අහන්නම්. அந்த பயங்கர அசீரியாவின் தலைநகரம், அந்த பயங்கர சல்மனேசர் ராஜா அவர்களுக்கு போய் பிரசங்கம் பண்ணுவதற்கு இவன் தான் சரி என்று ஆண்டவர் யோனாவை தெரிவு செய்யும் அளவுக்கு யோனா ஒரு பயங்கர ஊழியக்காரனா இல்லையா? ඒ භයානක වූ අසිරියානු රාජ්‍යයේ ඒ භයානක වූ සල්මනේසර් රජතුමාට ගිහිල්ලා දේශනා කරන්න තරම් දෙවියන් වහන්සේ මේ යෝනාව තෝරාගත්තා නම් යෝනා භයානක පුද්ගලයෙක්ද නෙවෙයිද? Wouldn't Jonah be a very powerfully anointed faithful servant of God for God to choose him albeit all the others to go to Assyria, the most wicked empires of the world, to the capital thereof, and to the king Shalmaneser III, to speak about repentance? Come on. Now, wouldn't this sort of a guy speak to the king about that king's wickedness, to his nation about that nation's wickedness? அப்படிப்பட்ட ஒரு யோனா, එවන් වූ යෝනා அந்த ராஜாவுக்கும் அந்த தேசத்துக்கும் இஸ்ரவேலுக்கும் ඒ රජතුමාටත් ඒ දේශයටත් ඒ වගේම ඊශ්‍රායලයටත් மனம் திரும்புதலை பற்றி பேசியிருக்க மாட்டாரா? சொல்லுங்க. පසුතැවිලි වීම කතා කරලා නැතුව ඇතිද? என்ன நினைக்கிறீங்க? මොනවද හිතන්නේ? பேசியிருப்பார். කතා කරලා තියෙයි. திருந்தினாங்களா? හැදුනද? இஸ்ரவேல் திருந்தியதா? ඊශ්‍රායලය හැදුනද? யெரொபெயாம் மன்னன் மாறினானா? යරෝබම් රජතුමා පසුතැවිලි වුණාද? இல்லை. නෑ. Did Israel repent? No. Did the king of Israel, Jeroboam II, repent? No. So God decided, ஆண்டவர் ඉතින් தீர்மானிக்கிறார், දෙවියන් වහන්සේ තීරණය කරනවා நான் உன்னை அடிக்க போகிறேன், මම ඔබට ගහන්න යනවා. இஸ்ரவேலை அடிக்க මම போகிறேன். ඊශ්‍රායලයට ගහන්න So යනවා. God decided, I'm going to smite Israel. Okay, I'm going to judge Israel. I am going to bring an empire to eradicate the northern kingdom of Israel from that territory altogether. ஆண்டவர் தீர்மானிக்கிறார், දෙවියන් වහන්සේ තීරණය කරනවා நான் ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை, வல்லமை உள்ள ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை கொண்டு வந்து මහා ඉතා භයානක වූ මහා අධිරාජ්‍යයක් රැගෙන ඇවිල්ලා இஸ்ரவேலை அடித்து ඊශ්‍රායලට හොඳට නෙලිල්ලක් නෙලලා அவர்களை சிதறடிக்க போகிறேன். ඕන් හැමදෙනාම විසිරුවලා දාන්න යනවා කියලා. யாரை கொண்டு வர போகிறேன்? කවුද ගේන්න යන්නේ? அசீரியர்களை. අසිරියානුවන්. Who am I going to bring? The Assyrians.
I am going to. Yes, it transpired in 722 BC. The Assyrians invaded the northern kingdom of Israel and smacked them, whacked them to smithereens, and they were scattered to the then known world. கிறிஸ்துவுக்கு முன் 722 ஆண்டு ක්‍රිස්තු පූර්ව 722 දී அந்த அசிரியர்கள் வந்து ඒ අසිරියානුවන් පැමිණ இந்த வடக்கு ராஜ்யமாம் இஸ்ரவேலை நெர்த்துளியாக்கி මේ උතුරු රාජ්‍ය හැම එකක්ම ධූලි බවට පත් කරලා அவர்களை அந்த 10 கோத்திரங்களையும் சிதறடித்து போட்டார். ඒ ගෝත්‍ර 10ම සිටියා වූ ජනතාව මුළු ලෝකෙම විසිරුවලා දැම්මා. அந்த அடியை அடிப்பதற்கு முன் ඒ ප්‍රහාරය නැත්තන්ගේ දෙවියන් වහන්සේගේ ගැහිල්ල ගහන්න කලින් ஆண்டவர் அவர்களுக்கு ஒரு சின்ன சாம்பிள் கொடுத்து காட்டினார். දෙවියන් වහන්සේ ඒකට කලින් පොඩි මේ රියසල් එක නැත්නම් මේ සාම්පල් එක අපෙන් උදාහරණයක්. Prior to destroying Israel, God gave them a sample of obedience. என்ன செஞ்சாரு? මොකක්ද කරේ? இதே யோனாவை, මේ යෝනම அதாவது அடே ඒ කියන්නේ අඩේ எரோபோமே, යෙරබෝම් இஸ்ரவேல் மக்களே, ඊශ්‍රායල් ජනතාවනි உங்கள் மத்தியிலே ඔබ මැද්දේ உங்களோடு උඹලාට உங்களில் ஒருவனாக උඹලාගේ එකෙක් என்னுடைய தீர்க்கதரிசியா මගේ අනාගත වක්තෘරෙක් ලෙස என்னுடைய வார்த்தையை பேசி பேசி உங்களை மனம் திரும்ப வைக்க முயற்சித்த இந்த யோனா, මගේ වචනය කතා කරලා නුඹලව පසුතැවිලි වෙන්න තිබ්බා වූ මේ යෝනා இந்த யோனாவுக்கு நீங்கள் செவி கொடுக்கவில்லையே. මේ යෝනට නුඹලා ඇහුම්කන් දුන්නේ නෑනේ. இன்னும் பல தீர்க்கதரிசிகளை நான் எழுப்பினேன், நீங்கள் அவர்களை கொலை செய்தீர்களே. තවත් බොහෝ අනාගත වක්තෘරුන් මම නැගිට්ටා ඔබලා ඔවුන්ව සමූල ඝාතනය කරානේ. இந்த யோனாவை நான் அனுப்புகிறேன் பாருங்கள், ஆக கேவலமான தேசத்துக்கு. මම මේ යෝනව යවනවා ඒ ජරා දේශයට. அவர்கள் மனம் திரும்ப போகிறார்கள். ඔවුන් පසුතැවිලි වෙන්න යනවා. So God was trying to show them this. Hey Israelites, you hard necks, a stiff-necked people, and you stiff-necked Jeroboam the second. You have Jonah, my man, amidst you, one of you, an anointed man of God, and you failed to take heed to his instructions. Now I'm going to take him to the most wicked nation on earth, and I'm going to show you how they are going to repent. இது புரியாம தான் யோனா தப்பி அங்கங்கெல்லாம் ஓட பார்த்தாரு. මේක වටහා ගන්න නැතුව තමයි යෝනා අර එහෙම දුවන්න පටන් ගත්තේ. ஓகே, அந்த அவர் எங்க இருந்து வந்தாருன்னு அதை சொல்லிடுறேன். යෝනා කොහේ ඉඳලා පැමිණි කියලා அந்த මම இடத்துல காத்தே பேர்னு தமிழ் சொல்லுது. காத்தே பேர் සිංහලෙන් බලන්න මොනවද තියෙන කියලා? අනුරාධපුරද? හේපෙර් ගාතේ පෙහෙර්. காத் ஹெப்பேர். ඒක තමයි. How does it say? காத் ஹெப்பேர். ஓகே, அந்த காத்தே பேர் என்றால் என்ன தெரியுமா? அந்த அது கலிலேயாவில் இருக்கிறது, வடக்கு ගාතේ ராஜ்யத்தில். පෙහෙර් කියලා කිව්වනම් ගලීලියට උතුරින් තිබෙන්නේ. என்னோட இஸ்ரேலுக்கு வந்தவங்க கை தூக்கி காட்டுங்க பார்க்கலாம். How many of you all have come to Israel with me? உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குதா? நாங்கள் நாசரேத்திலிருந்து கானாவுக்கு போகும்போது ஒரு இடத்துல நான் சொல்லுந்தேன், இங்கே தான் யோனாட வீடு இருந்துச்சுன்னு. யாருக்கா ஞாபகம் இருக்கா? ඔබලාට මතකද නාසරෙත් වල ඉඳලා කානා නුවරට යනකොට පෙන්නව මෙම ස්ථානේ තමයි යෝනාගේ නිවස තිබ්බේ. Remember when we go from Nazareth to Cana, I usually say, hey, this, when we come to that summit of a little hill, I show this was where Jonah came from. Jonah came from the northern kingdom, okay? யோனா வடக்கு ராஜ்யத்திலிருந்து வந்தார். යෝනා උතුරු රාජ්‍යයේ ඉඳලා පැමිණි. தெற்கு ராஜ்யத்திலே யோனாவின் காலத்திலே ஆமோஸ் தீர்க்கதரிசியும் ஏசாயா தீர்க்கதரிசியும் இருந்தார்கள். මේ යෝනාගේ කාලෙම දකුණු රාජ්‍යයේ යெசாයා අනාගත වක්තෘරත් ඒ වගේම ආමෝස් අනාගත වක්තෘරත් කටයුතු කළා. Slightly simultaneous to Jonah were two great prophets, in fact three great prophets down in Judah: Isaiah, Amos and Micah. ஏசாயா, ஆமோஸ், மீகா இவர்கள் எல்லாம் பெரிய தீர்க்கதரிசிகள். යெசாයා, ආමෝස්, මීකා මොවුන් තුන්දෙනාම බලවත් ප්‍රොපේතවරුන්. அவர்கள் யூதாவில் இருந்தார்கள். ඔවුන් යුදා දේශයේ සිටියා. யோனா கப்பல் ஏறி ஓடி போன உடனே இவங்க மூணு பேர் யாரையாவது பயன்படுத்தி இருக்கலாம் ஆண்டவருக்கு. යෝනා නැවට නැගලා ගියාට පස්සේ දෙවියන් වහන්සේට මේ තුන්දෙනා හරි පාවිච්චි කරන්න තිබ්බා. When Jonah fled to Tarshish, God could have used one of those great prophets. But why would he do all what he did to bring Jonah back to the scene? ஏன் ஆண்டவர் அந்த செய்த எல்லாவற்றையும் செய்து யோனாவையே மறுபடியும் எடுத்தார்? ඇයි දෙවියන් වහන්සේ කරන්න ඕනේ හැම එකක්ම කරලා ඇයි ආපහු නැවත වතාවක් යෝනාවම ඇදලා ගන්නෙ? இஸ்ரவேலுக்கும் யெரொபெயாமுக்கும் காட்டுவதற்கு. ඊශ්‍රායල් දේශයටත් යෙරබෝම්ටත් පෙන්වන්න. To show Israel and Jeroboam how evil they were over against the really evil Assyrians.
இந்த உண்மையான பாவிகளாய் உண்மையான கேவலமான அசீரியாவை விட இவர்கள் எவ்வளவு கேவலம் என்று காட்டுவதற்கு. එනම් ඇත්තම දුෂ්ට වූ ඇත්තම දුෂ්ට ජනතාව වූ අසරියන් වරුන්ට වඩා මේ ජනතාව කොච්චර දුෂ්ටයිද කියලා පෙන්වන්න. இவர்கள் யார்? මොවුන් කවුද? இவர்கள் தான் அல்லேலூயா கூட்டம். මොවුන් තමයි හල්ලෙලූයා කණ්ඩායම. இவர்கள் தான் இஸ்ரவேலர்கள். මේ කටි ඊශ්‍රායෙල් වරු. இவர்கள் தான் தேவனுடைய வார்த்தையின் ஜனங்கள். මොවුන් තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ ජනතාව. ஆனால் இவர்களே தீர்க்கதரிசியை எதற்கு பயன்படுத்துகிறார்கள்? නමුත් මොවුන්ම මේ අනාගත වක්තුරයා මොනවටද භාවිතා කරන්නේ? தங்கள் நன்மைக்கு மாத்திரம். තමාගේ යහපත උදෙසා පමණයි. These Israelites were the people of God. They were the people of the Torah, the people of the Bible. They were the hallelujah people. But they used God's prophet only for their own personal benefit. When it comes to repentance and cleanliness, holiness in their lives, they wouldn't listen to the prophet. தங்களுடைய வாழ்க்கையில் பரிசுத்தம், තමාගේ ජීවිතයේ ශුද්ධකම, மனம் திரும்புதல், පසුතැවිලි වීම, வசனத்தின்படி வாழுதல், වචනය අනුව ජීවත් වීම, அதுக்கெல்லாம் இவங்க ரெடி. ඒවට ලෑස්ති නැහැ. உடனே அவர்களுக்கு பிரசங்கம் செய்து தோற்று போன யோனாவை ඒ කියන්නේ ඔවුන්ට දේශනා කළ පරාජය වුණා වූ යෝනාව உண்மையான கேவலத்துக்கு அனுப்பி ඇත්ත ஜராதனට அவளா ජරාතන්ට යමලා அவங்க மனம் திரும்புறதை இங்க காட்டுறார். ඔවුන් පසුතැවිලි වෙන එක මෙන්න මෙහෙ පෙන්නනවා. So God takes this Jonah who had apparently preached and failed in Israel to go to the most wicked place on earth and make those wicked people repent. என்ற தெய்வமே, මගේ දෙයියනේ. இந்த ஏரோபேம் இருக்கிறானே, මේ ජෙරොබෝම් ඉන්නවනේ. அவன் யோனாவை வச்சுக்கிட்டு சம்பளம் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தவன். ඔහු යෝනාව තමාගාව තබාගෙන පටිගෙවමින් සිටි යෝනට. ஆனா யோனா சொன்னதை கேட்டு இவன் திருந்தல. නමුත් යෝනා කියන දේ අහලා මූ හැදුන්නේ. ஆனா ஷல்மனேசர் திருந்திட்டான். හැබැයි ශල්මනේෂර් හැදුනා. You know, this Jeroboam the second, he was the one who was paying Jonah and his father Amittai. Okay? And he did not listen to Jonah, whereas Shalmaneser the third repented. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தேவனுடைய ஜனங்கள். ඉස්රායෙල් ජනතාව දෙවියන් වහන්සේගේ ජනතාව. இவருடைய பிரசங்கத்துக்கு மனம் திரும்பல. මොවුන් ඒ යෝනාගේ දේශනාවට පසුතැවිලි වුණේ. ஆனால் அசீரியா நினிவே மனம் திரும்புகிறது. නමුත් අසිරියාව නිනිවේය පසුතැවිලි වුණා. Jonah's people, the people of Israel, did not repent. But the heathen Assyrians, the Ninevites, repented. What happened? God brought them in a few decades, couple of decades later, to destroy his people. இரண்டு தசாப்தங்களுக்கு பிறகு අවුරුදු 20කට පස්සේ දශක දෙකකට පසුව அவர்களையே கொண்டு வந்து இவர்களை அடித்தார். ඔවුන්ම ගෙනල්ලා මේ ජනතාව විනාශ කරලා දැම්මා. காட்டுறதுக்கு පෙන්නන්න நீங்கெல்லாம் சரியில்லடி, උඹලා එකෙක්වත් හරි නෑ බං. உங்களை அடிக்கிறதுக்கு பாரு எவார கொண்டாந்தேன்ட்டு. බලපන් උඹලට ගහන්න මම කොහෙන්ද කවුද ගෙනාවේ කියලා. இப்ப விளங்குதா உங்களுக்கு? දැන් වැටහෙනවද උඹලාට? Now do you understand why he sent Jonah to Nineveh and why he brought the same people back to whack Israel? Now what is the lesson for us to learn today? இன்று நாம் படிக்க வேண்டிய பாடம் என்ன? ඉතින් මෙන්න මේ දෙන් අපි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් පාඩම කුමක්ද? அன்பானவர்களே, நிறைய கிறிஸ்தவர்களும் இந்த இஸ்ரவேல் போல. ප්‍රේමවන්තනි බොහෝ කිතුණුවන් අද ඊශ්‍රායලේ වගේ. Today many Christians are, not everybody, okay? So if you are not, don't be offended. If you are, please be offended. நீங்கள் அப்படி இல்லை என்றால் தயவு செய்து மனம் வருந்த வேண்டாம். ඔබ එහෙම නැත්නම් ඔබ මනස්තාප විය යුතු නැහැ. நீங்க அப்படியா இருந்தா, හැබැයි ඔබ එහෙමනම් நீங்க மனம் வருந்தணும். ඔබ මනස්තාප විය යුතුයි. என் மேல வெறித்தனமான கோபம் வரணும். දේවගතිවරයා කෙරෙහි ලිතා දරුණු කෝපයක් එන්න ඕන. மழை பனிண்டோனே. இப்படியெல்லாம் பிரசங்கம் பண்ணலாமா? நீங்க என்னைய பத்தி திட்டணும். මෙහෙම දේශනා කරන්න පුළුවන්ද කියලා මට බනින්න ඕන. இனி என் பிரசங்கத்தை கேட்கவே கூடாது. ආයේ දේශන අහන්නේ මගේ. මෙයාගේ. விளங்குதா? So you should not listen to my sermons anymore. You should never come to this church again. இந்த சர்ச்சுக்கு நீங்க வரவே கூடாது. සභාවට එන්නම හොඳ නැහැ. போயிட்டு போயிடணும். තරයි මං தராவில ஆண்டவனே. விளங்குதா? ஆனா நீங்க அப்படி இல்லைன்னா நீங்க அப்செட் ஆகாதீங்க. ඔබ එහෙම හිටියනම් ඔබ අප්සෙට් වෙන්න එපා. இன்றைக்கு நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் எப்படி தெரியுமா? අද බොහෝ කිතුණුවන් කෙබඳුද දන්නවද? பாஸ்டர் என்னை ஆசீர்வதிங்க. පාස්ටර් මට ආශිර්වාද කරන්න. பாஸ்டர் bless me. පාස්ටර් මම බ්ලෙස් කරන්න. Give me a word of knowledge, prophecy. எனக்கு ஒரு தீர்க்கதரிசனம் சொல்லுங்க. ස්වාමිනී මට අනාගත වාක්‍යයක් කියන්න. மகளே, පුතේ இந்த ஆகஸ்ட் மாதம், මේ අගෝස්තු මාසය அப்படி இல்லை, இப்படி சொல்லணும்.
இந்த ஆகஸ்ட் மாதம் මේ අගෝස්තු මාසය உன்னை ஆண்டவர் பெரிய காரியங்களை உனக்கு செய்வார். දෙවියන් වහන්සේ නුඹට විශාල දෙයක් කරන්න நன்றி යනවා. ஆண்டவரே, நன்றி ஆண்டவரே. මේ ස්තුතියි ஆண்டவர் அந்த புள்ளைய கட்டலாமாண்ணா? දෙවියන් වහන්සේ ළමයාව බඳින්න පුළුවන්ද මම? மகளே, நீ ஒரு காரியத்தை மனதிலே வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாய். දරුවා නුඹ එක කාරණාවක් නුඹ හිතේ තියාගෙන ඉන්නවා. கர்த்தர் அதை வாய்க்கச் செய்வார். ස්වාමීන් වහන්සේ ඒක අනුමත කරනවා. You know, today many Christians want to hear words of blessing, words of prosperity, words of encouragement. ஆனா யாராவது ஒரு பாஸ்டர் வந்து හැබැයි කවුරු හරි එක පාස්ටර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා மனம் திரும்பு, පසුතැවිලි වියන් இவெல்லாம் ஒரு பாஸ்டர். මුමුත් පාස්ටර්ලද உங்களுக்கு ඇටේනද බලට இஸ்ரவேலை போலவே சில கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிறார். ඊශ්‍රාවේල් වගේ සමහරක් කිතුනුවන් සිට There are some Christians who are just like Israel. They are worse than heathens. விளங்குதா? உலகத்தில் இருக்கிறவர்களை விட இவர்கள் மோசம். ලෝකේ ඉන්න අයට වැඩිය මුම් මේ ජරාව அந்தை அடுத்து சில நேரம் සමහරක් වෙලාවට உலகத்தில் இருக்கிற சில பேர் இயேசுவானவரை மதிக்கிற அளவுக்கு உள்ள இருக்கிறதுக்கு மதிக்காது. ලෝකේ ඉන්න මනුෂ්‍යයන් යේසුස් වහන්සේට ගෞරවය දෙන ආකාරයට ඇතුලේ ඉන්නේ උන් එච්චර ගෞරවයක්වත් දෙන්නේ සමහරු. Some heathens respect Jesus more than Christians. Some Christians. No, let's not get into detail because we don't have time. Think about yourself. Think about your church. Think about your family. நேரமில்லை அதிகமாக உள்ளே போவதற்கு. වෙලාව නැහැ ගැඹුරට යන්න. உங்களை பற்றியும் ඔබ ගැනත් உங்கள் குடும்பத்தை பற்றியும் ඔබේ පවුල ගැනත් உங்கள் சபை பற்றியும் யோசியுங்கள். ඔබේ සභාව ගැනත් ඔබ කල්පනා කරන්න. எபேசியர் 6:6 சொல்லுகிறது. එපිස 6:6 කියනවා. ஊழியர்களுக்கு சொல்லுகிறேன். This is for the servants. Ephesians 6:6 says. සේවකයන්ට කියනවා. එපිස 6:6 එපිස 6:6 කියනවා. Be not men pleasers. Now let's read that verse. அதை வாசிச்சிரும். எபேசியர் 6:6 என்ன சொல்லுகிறது? வாசிங்க. එපිස 6:6 මොකක්ද කියන්නේ කියලා Let's කියවන්න. read Ephesians 6:6. சொல்லுகிறது மனுஷருக்கு பிரியமாயிருக்க விரும்புகிறவர்களாக பார்வைக்கு ஊழியம் செய்யாமல் கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரராக மனப்பூர்வமாக தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்யுங்கள். මනුෂ්‍යයන් සතුටු කරන්නන් මෙන් පෙනීමට වැඩ නොකොට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දාසයන් මෙන් සිතින් දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කරන්න. Not with eye service as men pleasers, but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart. ஐயோ பாஸ்டர் நீங்க இப்படி பேசாதீங்க. අනේ පාස්ටර් ඔයා මෙහෙම කතා කරන්න එපා. சில பேருக்கு அப்செட். සමහරක් අයට රිදෙනවා. நீங்க இதை சொல்லாதீங்க. ඔබ මේ දේවල් කියන්න එපා. பல பேருக்கு அப்செட். ඒක බොහෝ දිනෙකට අප්සෙට්. வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? බයිබලය මොනවද කියන්නේ? மனுஷனுக்கு அப்செட் ஆகுதுன்னு நீ அப்செட் ஆகாத. මනුෂ්‍යයන්ට අප්සෙට් වෙන ඒවට උඹ නිකන් අප්සෙට් වෙන්න යන්න එපා. Pastor, don't upset your people. Many people could be offended if you say like this. You could be offending people, hurting people. Today's churches are not hurting people. நம்ம ஹர்ட் பண்ற மாதிரி எல்லாம் நம்ம செஞ்சிட கூடாது. අපි නිකන් අනිත් අයව නිකන් රිදවනවා වගේ දේවල් කරන්න හොඳ නෑ. நீங்க ஏன் 9:30 மணிக்கு கதவு மூடுறீங்க? ඇයි ඔබ 9:00 මේ ගේට්ටුව වහන්නේ? 9:31க்கு வரவங்க ஹர்ட் ஆகுறாங்க. 9:31ට එන අය හර්ට් වෙන්න යනවා. Why do you close your doors at 9:30? Because those who arrive at 9:31 get hurt. How many of us get hurt when the flight takes off, leaving us? My wife and I were hurt in Kuwait the other day when we arrived late to the boarding gate. நானும் என் வைஃபும் ஹர்ட் ஆகணும் குவைட்ல. මමයි මගේ භාර්යාව හර්ට් වෙන්න ඕන කුවේට්ல. වෙන්න ඕනේ නෙවෙයි උනා. ஏன் தெரியுமா? மேர்சியும் நானும் සහෝදර මර්සි දෙවියන්තුමයි டாய்லெட் போனோம். මේ වැසිකිළියට ගියා. நான் போனே வந்தேன். මම ගියාවක්. மேர்சி போச்சு வரல. සහෝදරි මර්සි ගියා ආවේ නැහැ. I went to the restroom. I came out. Mercy went to the women's restroom. She did not come out. Now
பொம்பளை கக்குசுக்கு வெளியே போய் நின்றுக்கிட்டு இப்படி இப்படி பார்த்தா அந்த அங்க இருக்கிற பொம்பளைகள் என்னைய ஒரு மாதிரி பாக்குது. இவன் யாருடா நம்மளை எட்டி பார்க்கறான். ஐயோ මම ජරමරය අස්සේ මේ කාන්තා වැසිකිළියට ගාවට ගිහලා මම යනවාද කියලා බලන් ඉන්නකොට මේ ළඟ ඉන්න කාන්තාව මගේ දිහා අමුතු විදියට அங்க බලනවා. ඉන්නේ ඇතුළේ ඉන්නේ උන් රවල බලනවා. அவங்க ලාතකෝදගෙන මූ කවුද කියලා. You know, when I was trying to get Mercy's attention out of the women's restroom, some women who were washing their hands, they were அப்ப நான் வெளியே இருந்தேன். Mercy, ඉතින් මං එළියේ ඉඳලා Mercy from outside I'm calling her Mercy, and then I finally heard ஒரு நிமிஷம், 1 minute 1 minute. Within that 1 minute that other plane took off. அந்த ஒரு நிமிஷத்துல ஜார்டனுக்கு போற ஃளைட் போயிருச்சுங்க. ඒ මිනිත්තුවට අර ජෝර්දානයට යන ෆ්ලයිට් එක ගියා. Mercy, சரியா? நானும் நீங்கள் எவ்வளவு ஹர்ட் ஆகணும். ඔයයි මම කොච්චර හර්ට් වෙනවද? Mercy and I was so hurt. We were so hurt. Okay. So if you can get hurt at an airport, you're most welcome to be hurt outside the gate here. ஏர்போர்ட்ல உங்களுக்கு ஹர்ட் ஆகிறது ஓகேனா? එයාපෝට් එකේ වාට වේදනාව විඳින්න පුළුවන් නම් கேட்டுக்கு வெளியே நீங்க ஹர்ட் ஆகிறது எனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது. ගේට්ටුවෙන් එළිය ඔබලා වේදනාව විඳින එක මට ප්‍රශ්නයක්ම නැහැ. ஒரு முறை இங்க ஒரு கதை ஒன்று போச்சு தெரியுமா? එක කාලයක් මෙහෙ එක කතාවක් ගියා දන්නවද? பாஸ்டர் ஒருத்தர் வந்து முனசிங்க ஹரி பாஸ்டர் ராஜா ஹரி முன்னுக்கு வந்து சொல்லிட்டாரு டெலிஃபோனை எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிருன்ட்டு. පාස්ටර් මුණසිංහ හරි පාස්ටර් රාජා හරි දවසක් මේ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා කිව්වා දුරකථනයෙන් ඔක්කොම විසන්ධි කරන්න කියලා. Pastor Raja or Pastor Munasinghe, I don't remember. Somebody came to the front and said, please switch all your mobile phones off. இதெல்லாம் ஸ்கிரீன்லையும் போட்டுட்டானுங்க. මේක මේ තිරියෙත් දැම්ම ඒ මදිවට. மேத கியூவே மேயா கியூவே இவர் தான் சொல்லியிருக்காரு அனௌன்ஸ்மெண்ட். මම තමයි announcement එක දීලා තියෙන්නේ. படத்துலையும் போட்டுட்டானுங்க மொபைல் ஃபோன் வேணான்ட்டு. මේ තිරියෙත් දැම්ම දුරකථනය පාවිච්චි කරන්න එපා சில කියලා. பேர் ஹர்ட் ஆயிட்டாங்க. සමහරක් අය හර්ට් වුණා. Some people got hurt. Now you go to an embassy and you will get hurt. எம்பசிக்குள்ள நீங்க போனீங்கன்னா ஹர்ட் ஆவீங்க. போனை உள்ளுக்கே கொண்டு போக விட மாட்டோம். ඔබ තානාපති කාර්යාලයක් ඇතුළට ගියා නම් දුරකථනය ඇතුළටම යන්න බෑ. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම හර්ට් වෙනවා. You go to an embassy or not embassy, go to a VFS. They don't even allow you to take your phone. So if you are not hurt at VFS and embassy, you better be hurt inside the church. I don't care, because we should stop pleasing people and start pleasing God. எம்பசில நமக்கு ஹர்ட் ஆக முடியாது. එම්බසිය ඇතුලේ හර්ට් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ஏர்போர்ட்ல ஹர்ட் ஆக மாட்டோம். එයාපෝට් එකේදීත් හර්ට් වෙන්නේ නැහැ. ஸ்கூல்ல ஹர்ட் ஆக மாட்டோம். පාසලේදීත් හර්ට් වෙන්නේ නැහැ. ஆனா சர்ச்ல மாத்திரம் ஹர்ட். හැබැයි සභාව විතරක් හර්ට්. உடனே பாஸ்டர் மாரும் ஹர்ட் ஆகாம சர்ச் நடத்துறோம். ඉතින් පාස්ටර්ලා ඔක්කොමලත් ගන්න ඕන මුං මේ උන් ඔක්කොම තියාගෙන මේ සභාව හර්ට් වෙන්නේ නැතුව නවත්තගෙන යන්න ඕන. வேதம் என்ன சொல்ற? Hey pastors, listen to this. ஊழியக்காரர்கள் சொல்லுகிறேன், மனுஷர்களை திருப்திப்படுத்துறதை நிறுத்துங்க. සේවකයන්ට කියන්නම් මනුෂ්‍යයන්ව තෘප්තිමත් කරන එක නතර කරන්න. Stop pleasing people. Stop pleasing the believers. Stop pleasing your fellow pastors. Please Jesus. Please God. தேவனை மாத்திரம் திருப்திப்படுத்துங்க. දෙවියන් වහන්සේව පමණක් තෘප්තිමත් කරන්න. விளங்குதா உங்களுக்கு? වැටහෙනවද බලට? இத உங்களுக்கு ஒரு இன்னொரு ரகசியத்தை சொல்லி கொடுக்கணும். මේන් තවත් එක රහසක් ඔබලට කියලා දෙන්නද? Shall I give you another etymological secret? What is the meaning of the name Jeroboam? Yeroboam அந்த ராஜாவோட பேர். அந்த பேரின் அர்த்தம் யாருக்காவது தெரியுமா? யாருக்கு தெரியும்? Anybody knows? යෙරොබෝම් කියන ඒ රජතුමාගේ නමේ අර්ථය කවුරු හරි දන්නවද? Yeroboam. Means people. Now try to guess the rest. என்றால் மக்கள். இப்போ நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அதுதான். දැන් මම කතා කරගෙන ඉන්නේ ඒක. That's what I'm talking about. Yes, he who makes people his priority and pleases them. That's the meaning of Jeroboam. Jeroboam என்ற பெயரின் அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? යෙරොබෝම් කියන නමේ අර්ථය කුමක්ද දන්නවද? மக்களை முன்வைத்து ජනතාව ඉදිරියේ තබාගෙන ජනතාව ඉදිරියේ மக்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறவன். ජනතාවට වැදගත්කමක් දෙන්න, ප්‍රමුඛස්ථානය දෙන්න. அப்படிப்பட்டவனுக்கு இந்த நாட்களிலே கொடுக்கிற பெயர் என்ன தெரியுமா? එවන් වූ අයට මේ දිනවල දෙන්නා වූ නම මොකක්ද දන්නවද? What is the contemporary name for that sort of a guy? Democrat. இனி நான் அமெரிக்கா போய் முடிஞ்சு.
ජනනායකවාදී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ප්‍රජාතාන්ත්‍රිකයා you සිංහලම් ප්‍රජාතාන්ත්‍රිකයා යෙරෝබෝම් කියන නමේ තේරුම ප්‍රජාතාන්ත්‍රික වාදයා ප්‍රජාතාන්ත්‍රිකයා. The meaning of the name Jeroboam is the man of democracy. யெரொபெயாம் என்ற பெயரின் அர்த்தம் என்ன? යෙරොබෝම් කියන නමේ අර්ථය ஜனநாயகவாதி. ප්‍රජාතන්ත්‍ර You know Singalam. You know Tushara Herat. Ranasingha, you are Ranasingam. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදියා. Whereas the kingdom of God is not a democracy, it's a theocracy, it's a kingdom. தேவனுடைய ராஜ்யம் ஜனநாயகம் அல்ல. දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය කවදාකවත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වෙන්නේ නැහැ. இது ராஜ்யம். මේක රාජ්‍යය. ராஜாவின் சித்தம். රජතුමාගේ කැමැත්ත. தேவனுடைய சித்தம். දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත. ஒரு ஊழியக்காரன் மனுஷர்களை எப்போ சந்தோஷப்படுத்த முடியும் தெரியுமா? එක සේවකයෙක් මනුෂ්‍යයන්ව කොයි අවස්ථාවෙදිදන්නොද තෘප්තිමත් කරන්න පුළුවන්? அவர்கள் கர்த்தருடைய சித்தத்தின்படி வாழும்போது. ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත අනුව ජීවත් වන විට. வசனத்துக்கு புறம்பாக மக்கள் போகும் பொழுது දේව වචනයට විරුද්ධව ජනතාව කටයුතු කරන විට ஊழியக்காரன் அவர்களை திருப்திப்படுத்தக்கூடாது, தேவனையே திருப்திப்படுத்த. දේව සේවකයන් ඔවුන්ව තෘප්තිමත් කරන්න හොඳ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේව තෘප්තිමත් කරන්න අවශ්‍යයි. A servant of God should cuddle the people, nurse the people, bless the people as long as they are within the perimeters of the word of God. The moment they sway from the word of God, the servant of God has to please God over and above pleasing the believers. That's the message God is giving us today. இதைத்தான் ஆண்டவர் இன்று எங்களுக்கு கொடுக்கிறார். මේ තමයි දෙවියන් වහන්සේ අපිට දෙන්නා වූ අද පණිවිඩය. அன்று தங்கள் இருதயத்தையும் கழுத்தையும் கடினப்படுத்தின அந்த இஸ்ரவேலை போல யெரொபெயாமை போல இருக்க வேண்டாம் ப்ளீஸ். එදා දෙවියන් වහන්සේගේ තුල ඔවුන්ව දැඩි කරගත්තා වූ ඒ ඊශ්‍රායෙල් වරු වගේත් ඒ වගේම ඒ යෙරොබෝම් වගේත් ඉන්න එපා. Please do not be like Jeroboam the second and those Israelites who lived during the time of Jonah. Okay, let's learn from the Assyrians. அந்த அசீரியர்களிடத்திலிருந்து படித்துக் கொள்வோம். මේ අසිරියන් වරුන්ගෙන් අපි ඉගෙන ගනිමු. அவர்களுக்கு என்ன தெய்வங்கள் இருந்தன? ඔවුන්ට කියලා දෙවිගොල්ලෝ හිටියා. They had their own gods, they had their own laws, but they repented. ஆனால் அவர்கள் மனம் திரும்பினார்கள். නමුත් ඔවුන් පසුතැවිලි වුණා. அதனால் அவர்களை கொண்டே ஆண்டவர் இஸ்ரவேலை அடித்தார். ඒ නිසා ඔවුන් කරන කොටගෙන දෙවියන් වහන්සේ ඊශ්‍රායෙල්ට පහර දුන්නා. And God used those very people to come and smack Israel, smite Israel. So the message today is this. We are going to, after releasing those who are alive with us, we are going to enter into the table of the Lord. நாங்கள் உங்களை நேரலையில் இருக்கிறவர்களை அனுப்பின பிறகு திருவிருந்திலே நாங்கள் கலந்து கொள்ள போகிறோம். සජීවීව නරඹන ඔබ සියලු දෙනාට සමුදුන්නට පසු අපි රාත්‍රී භෝජනේ පංගුකාර වෙන්න යනවා. ஆண்டவர் நமக்கு என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா? දෙවියන් වහන්සේ අපිට මොනවද දන්නවද කියන්නේ? உங்களை பரிசுத்தம் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள். ඔබව සුද්ධ කරගන්න. மனம் திரும்ப வேண்டிய நேரங்களில் மனம் திரும்புங்கள். පසුතැවිලි වෙන්න අවශ්‍ය වෙලාවවලදී ඔබ පසුතැවිලි වෙන්න. திமிராய் இருக்க வேண்டாம். ඔබ හිතුවක්කාරකමින් ඉන්න එපා. ஆசீர்வாதம் எல்லாம் நல்லது. ආශිර්වාද හැම දෙයක්ම හොඳයි. நம்மை திருத்த வேண்டிய நேரத்திலே தேவன் திருத்தத்தான் வேண்டும். අපි හදාගන්න හැදෙන්න අවශ්‍ය වෙලාවේදී දෙවියන් වහන්සේ අපිව හදන්න තමයි අවශ්‍ය. நாம் மனம் திரும்பவும் வேண்டும். අපි පසුතැවිලි වෙන්නත් අවශ්‍යයි. What God is saying is, yes, we need to be blessed. We need those cuddly, sweet messages. But at times when we err, we need to receive admonition and repent and live holy. Shall we all rise to our feet? එළඹිනි පොමා. සියලු දෙනාම නැගී සිටිමු.